बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। वो दोस्त जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। आज बात करूंगा 5 फरवरी के हवाले से, यानी कि कश्मीर डे के हवाले से। कश्मीर पे मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। और ये कब्जा और ये जुल्म ये बड़े अरसे से चल रहा है और इंडिया ने हर कोशिश कर ली है कि किसी तरह से ये आज़ादी की तहरीक को दबा दिया जाए। कर्फ्यू लगा के भी उन्होंने देख लिया। 2 साल दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड जिसको कहा जाता है और जिसके अंदर बड़े ह्यूमन राइट्स हैं और जिसके अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और जो ऐसी ऐसी ख्वातीन हैं जो शमए रोशन करती हैं ह्यूमन राइट्स पे, सबके साथ खामोश रहे। क्योंकि कश्मीर का मामला था, मुसलमानों का मामला था, लिहाजा वो इंसान तो है नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कश्मीरियों ने अपने लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि बावजूद इसके कि आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, कश्मीरियों की आवाज नहीं रुक पा रही। आपने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर ली है। आपने ओपन कर दिया कि कोई भी गैर कश्मीरी आके कश्मीर में आबाद हो सकता है, उधर कारोबार कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही। हर वक्त हम सुनते हैं, देखते हैं, बाकायदा वीडियोज आती हैं, हालांकि आपने सेंसर किया हुआ है, रोका हुआ है, उसके बावजूद वीडियोस निकल आती हैं कि आप कश्मीर पे भारतीय फौज किस तरह जुल्म कर रही है। छोटे से कश्मीर पे भारत ने अपनी इतनी बड़ी फोर्स लगाई हुई है कि जिसकी जरूरत ही नहीं है। भारत की ये फोर्स सिर्फ एक वादी के अंदर कुचलने के लिए कि उन लोगों को जो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ हक खुद इरादियत, यानी कि राइट ऑफ प्लेबिसाइड, कि हमें इतना राइट दे दें कि हमारी मर्जी है कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। भारत उनको यह हक नहीं दे रहा। यूनाइटेड नेशंस की चार्टर के तहत, यूनाइटेड नेशन की कई ऐसी रेजोल्यूशंस हैं जिसके ऊपर इंडिया और बाकी वेस्ट भी अब बाकायदा उसको वर्डिंग को ट्विस्ट कर रहा है कि जी इसके अंदर ये शराइत थी और इसके अंदर ये शराइत थी। कोई नहीं चाहता कि इसको प्रॉपर तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, इसको हल किया जाए। वर्ड ट्विस्टिंग जारी है वेस्ट की जानिब से भी और इंडिया की जानिब से मजालिम भी जारी हैं। इंडिया ये समझता है कि हम इस तरह के मजालिम करके इनकी आवाज दबा लेंगे और कई कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को तो वो शहीद कर चुका है। तो इस वजह से उनको कोई गर्ज नहीं है ऐसे कि उधर क्या हो रहा है। इंडिया को पीस ऑफ लैंड चाहिए। उन लोगों के दिल नहीं जीते, उन लोगों की आरजुओं के ऊपर उसको कुछ नहीं है कि लोगों की तमन्ना क्या है, कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। इंडिया को सिर्फ यह है कि ये पीस ऑफ लैंड हमारे साथ स्टिक करे। दुनिया के अंदर आप जहां पे भी देखेंगे इस किस्म की आजादी की तहरीकें, बड़ा टाइम लगता है, बड़ी स्ट्रगल होती है और बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यही काम सब कुछ कश्मीर में हो रहा है। स्ट्रगल भी हो रही है, कुर्बानियां भी दी जा रही हैं, टाइम भी लग रहा है। भारत ने यह समझते हुए, आपको याद होगा ऐसे तो 2-2.5 साल 3 साल पहले हर वक्त उनके हर जितने भी इनके ये मिनिस्टर थे, एमपीएस थे, एमएनएस थे, लेजिस्लेटर थे, इन सब के मुंह पे एक ही बात चढ़ी होती थी, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और फिर आपने देखा उन्होंने बालाकोट का ड्रामा किया। तमाम एम्बेसडर्स को पाकिस्तान ने जाके दिखाया कि ये देख लीजिए बालाकोट का जो इनका ड्रामा है बिल्कुल झूठ है। जैसे कि पुराने झूठ थे इनके, पुलवामा झूठ, फलाना झूठ, मुंबई अटैक झूठ, फलाना झूठ, वो सारे के सारे झूठ उस वक्त दिखा दिए गए। और साथ साथ जब इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इनके 2 फाइटर जहाज मार गिराए, एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया और फिर खैर सगाली के तहत, गुडविल के जेस्चर के तहत उसको वापस उसके मुल्क भेज दिया, अपने बीवी बच्चों के पास जाके रहे। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से अपने हमसायों से बुरे ताल्लुकात रखे जाएं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की तरफ इस किस्म की मैली आंख डालता है उसका नतीजा फिर यही होता है। अब भारत में कहीं पे भी आपको ये आवाज नहीं आती कि हम घुस के मारेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का क्या मतलब है, किस तरीके से पाकिस्तान आगे से रिस्पॉन्स करता है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ना ये नेपाल है, ना ये भूटान है, ना ये बांग्लादेश है, ना ये पैलेस्टाइन है कि ये आप आओगे और वो बड़े वेलकम करेंगे, कहेंगे अच्छा जो मर्जी करके निकल जाओ। पाकिस्तान नोज हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ और पाकिस्तान की पावर आपने भी देख ली है कि किस तरीके से। अब इट्स हाई टाइम, भारत को चाहिए कि कश्मीर के ऊपर फाइनलाइज करें, इसका सोल्यूशन निकालें और मान जाए कि यूएन की रेजोल्यूशन के तहत हम इसको हल करते हैं। यही वो चक्कर है जैसे पाकिस्तान इंडिया रिलेशन सही नहीं चल रहे। एक दफा ये सोल्यूशन कर दें, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन हर तरह से बेहतर हो जाएंगे, हर तरफ से बेहतर हो जाएंगे। अवाम तो अब भी बहुत अच्छी है, अवाम तो आपस में मिलना चाहती है, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू है, जब तक ये हल नहीं होगा चीजें हल नहीं होंगी।
تو مجھے نہیں لگتا بھارت ابھی بھی اس بات پہ عمل کرے گا. بھارت کی خاص کر آر ایس ایس گورنمنٹ, یہ بی جے پی گورنمنٹ یہ تو نہیں کرنے والی. اور راہل گاندھی نے تو بیان بھی دیا کہ آر ایس ایس گورنمنٹ اور یہ بی جے پی گورنمنٹ یہ انڈیا کے لیے خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے بیان کو سیریس لینا چاہیے. واقعی وہ سیکولر بھارت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بھارت میں ایکسٹریمزم آ رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے. یہ کرسچنس کے خلاف بھی ہے, مسلمانوں کے خلاف, بلکہ ہر مائنورٹی کے خلاف ہے. سکھ بھی اس میں آئے ہیں, اس کی ذات میں آئے ہیں. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کیا کرتا ہے, کس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اور اب کتنا اور لنگر آن کر لیں گے آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اور مزید 10-20 سال لٹکا لیں گے تو مجھے یہ مشکل لگتا ہے. آزادی کی جب تحریکیں چل پڑتی ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ جاتی ہے. آپ کو برا لگ رہا ہوگا جو بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں بھارت کے خلاف بات, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا صرف ایک ہی برننگ ایشو ہے, وہ ہے کشمیر. آپ یہ ریزولو کر لیں, باقی تمام معاملات ریزولوڈ ہیں. ہم اور آپ مل کے آگے چلیں. دنیا کے بجائے ویپن خریدنے کے ہم اپنے لوگوں کی ایجوکیشن پہ لگائیں, ہیلتھ پہ لگائیں, انفراسٹرکچر پہ لگائیں, دوسرے سیکٹرز میں لگائیں جہاں پہ گروتھ ہو سکے, ٹورزم پہ لگائیں. تو یہ وہ ایشو ہیں جو حل ہونے طلب ہیں. ایک دفعہ یہ حل ہو جاتا ہے, یہ خطہ بہت آگے نکل جائے گا. اب زیادہ جو ہے بال وہ انڈیا کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے حل کرتا ہے. پاکستان اپنے تئیں ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے, ہر قسم کی ریلیکسیشن دے رہا ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جایا جائے, لیکن اب بھارت کے بعد یہ بات ہے کہ بھارت کس طرح کرے گا. 5 فروری پاکستان سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے, مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہے, اور پاکستان اس وقت تک ان کی مدد جاری رکھے گا جب تک وہ اپنے حقوق کو پا نہیں لیتے, جب تک ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے پلیبیسائٹ کی یہ ان کو مل نہیں جاتی. پاکستان ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھاتا ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن پاکستان ہر جگہ پہ اس کا ذکر ضرور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت اس پہ کئی دفعہ تلملا اٹھتا ہے, لیکن ہمیں اس سے کیا غرض. ہم نے تو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, تو الحمدللہ پاکستان اپنے طور پہ انشاءاللہ اپنے کشمیر کا بھی دفاع کرے گا, اور بھارت کے کشمیر کو بھی انشاءاللہ لے گا, اللہ نے چاہا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایشو اب ریزالو ہونا چاہیے اور دونوں قوموں کو آگے جانا چاہیے. 5 فروری کے حوالے سے اگین میرا پیغام ہے ٹو دی انڈین گورنمنٹ کہ آپ اس کو حل کریں, اس معاملے کو جتنا جلدی ہو سکے حل کریں, تاکہ 5 فروری کا یہ دن منانے کے بجائے ہم خوشیوں کے دن منائیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھائیں, بزنس بنائیں, ٹورزم بڑھائیں. پاکستان اور انڈیا کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, جس طرح یورپ نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا, آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں, پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیں, کشمیر کو ایکسیپٹ کر لیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ بڑے ملک ہیں, آپ کا زیادہ ہے کہ آپ اس کے اوپر سٹیپ لیں اور خود اناؤنس کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو مائنورٹی کی اس کی مرضی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جد مرضی سلیکٹ کر لیں. اگر آپ کا اتنا اچھا برتاؤ ہے تو کشمیری تو آپ کے ساتھ رہیں گے پلیبیسائٹ میں, پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر نہیں اچھا برتاؤ تو آپ کو پھر غرض بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ جد مرضی رہیں, پھر تو ان کی مرضی ہے. آج کشمیر ڈے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے میں سب اہل وطن کو بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ بھی کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.